ميوزك اور ميسة عيسى. تحية وسلام لكم أينما كنتم، اشتقت إليكم وأتمنى أن تكونوا بخير. ميوزك اور ات هوم من جديد. اليوم ندق أبواب الفنانة التي تملك صوت هكذا جميل جدا، عميق، جروفي، بلوزي، لا أدري كيف أصف هذا الصوت. صوت ساندرا نكاكي التي تستقبلني في دارها وتحدثني عن أحوالها، عن رأيها بما يجري في عالمنا اليوم. ساندرا نكاكي تأتي من الكاميرون ولكنها استقرت في فرنسا. ألبوم أول منسدي ومرورا بألبوم ثاني وصولا إلى الأخير تانجين مون ويشز. إذا كنتم لا تعرفون هذا الصوت، صوت ساندرا نكاكي، إذا كنتم لا تعرفون هذه المرأة أيضا، فأدعوكم لاكتشافها الآن في ميوزك اور at home. Quand vient la nuit, oublie tes peurs, ouvre les bras et vole vers moi. Oui, vole vers nous. ساندرا نكاكي، أنا سعيدة جدا للقائك عبر الإنترنت في دارك وأنا في داري. أتمنى أن تكوني بخير. أولا كيف الحال؟ Merci de me recevoir chez toi à travers ce magnifique outil qui s'appelle l'Internet. D'abord, comment tu vas? Merci de me recevoir. Je suis ravie de pouvoir discuter avec toi, avec vous. Je vais bien. Je suis en bonne santé et le moral est bon. C'est déjà pas mal. إذا شكرا لاستقبالي وأنا سعيدة للحديث معك. الصحة جيدة، النفسية جيدة، وأنا سعيدة لوجودي في الحلقة اليوم. ساندرا نكاكي، هناك كثير من الأشياء حدثت منذ 50 وأكثر من 50 يوم منذ بداية هذا الحجر، وأود أن نتحدث عن هذا المشروع الجميل الذي قمت بإدارته وتقديمه مع أصدقاء لك، Confined Suite، أي أنها عبارة عن موسيقى، مجموعة موسيقية، أنتم كثر، قمت بتسجيلها مع الأصدقاء لكي تتحدثين عن ما يجري اليوم. هل باستطاعتك أن تروي لنا حكاية هذه السويت الموسيقية؟ Est-ce que tu peux nous raconter, s'il te plaît, la naissance de cette suite, Confined Suite, et comment tu as mis ça en place et comment ça s'est fait et combien vous êtes, l'histoire et la naissance de cette œuvre, de ce travail. L'histoire de Love Together, ça commence déjà par ces deux mots, amour ensemble. C'est une histoire d'amitié. On a discuté longtemps avec Djidru au début du confinement sur comment on pouvait continuer notre action à la fois artistique mais aussi militante de fédérer. Parce qu'on croit vraiment que dans cette période, les êtres, les immeubles, les villes, les régions, les États ont tendance à se recroqueviller, à se replier, et qu'on pense que, évidemment, notre envie, mais aussi notre mission, c'est ça, de troubadour, c'est d'essayer de créer des fenêtres et montrer qu'on est tous connectés et qu'on a tous besoin les uns des autres, et qu'ensemble, on peut faire de grandes choses, mais qu'il faut vraiment qu'on se mette ensemble. Love Together هي هذه الكلمتين، الحب مع بعضنا البعض، الأساس لهذا العمل. أردنا مع جيجو عند بداية هذا الحجر أن نقدم شيء يعبر عن ما نشعر به بالنسبة للمحيط العام، عن ما يجري حولنا، أن نفتح نوافذ ببتيت فناتر صغيرة نحو الآخر، أن يكون هذا التواصل مستمر، لأنه أساسي أن نتواصل وأن نتابع التواصل مع بعضنا البعض. Love Together، هكذا ولدت هذه السويت، من هذه الرغبة في أن نفتح الأبواب لبعضنا البعض وأن لا نتقوقع كما هو الحال، كما يفعل البعض منذ البداية. نحن نرفض هذا التقوقع ونريد أن نكون سويا. Un refus de se recroqueviller, un refus de la fermeture. رفض لهذا التقوقع. Oui, c'est-à-dire que, évidemment, cette période nous demande d'être confinés. Pour ceux et celles qui ont la chance d'avoir un toit, voilà, c'est un enfermement dont on sait qu'il est provisoire. Mais il ne faut pas que l'enfermement il soit dans nos têtes.
Et c'est pour ça qu'on a eu envie de continuer ce qu'on fait déjà dans la vie, mais là, de l'accentuer un petit peu plus, de, de, de permettre à des amis, musiciennes, musiciens qu'on connaît, mais qui ne se connaissent pas forcément, on avait envie qu'ils se rencontrent. Et la chanson est née comme ça, on l'a écrite en quelques heures et on en a imaginé des contours, des textures. On a fait une maquette et on l'a proposée aux musiciennes, aux musiciens en leur disant si vous avez envie de participer, vous êtes les bienvenus. Enregistrez avec les moyens du bord de la maison et puis on voit on va voir ce que ça donne. إذا هذه الرغبة فعلا أتت من أن يكون هناك التواصل كما كنا نفعل في السابق كموسيقيين، ولكن هذه المرة أردنا أن نفتح الباب للحوار وأن يكون هناك متابعة لهذا الشيء، متابعة للحوار. فقمنا بكتابة المقطوعة بعدة ساعات بسيطة ومن ثم بعثتها لكثير من الأصدقاء، أحيانا أعرفهم أحيانا أشخاص لا أعرفهم أيضا، وطلبنا منهم أن يعملوا على الكونتور، على التكستور، أي على شكلها وعلى حسيتها، على نوعية هذه المقطوعة، أن يضيفوا بوسائلهم المعتادة في الدار الموجودة avec les moyens de bord كما نقول، الموجود في المنزل، وأن يسجلوا ما باستطاعتهم أن يسجلوه لكي نصنع هذه المقطوعة التي صنعناها في حوار مستمر ما بين عدة موسيقيين. Nothing in the world would value more than a freedom, freedom. I with you, you with her, all together stronger. Nothing in the world would value more than freedom, freedom. I with you, you with her, all together stronger. Nothing in the world would value more than freedom, freedom.
one can be found in this frozen silence. Sit up and try to figure out what the hell has really happened to me. I realize if on my own, there's nothing I can do. The only way to stay alive is fitting me and you. Where was I couldn't tell. Who was I didn't know. Nothing in the world will value more than a freedom, freedom. I with you, you with her, all together stronger. Nothing in the world will value more than a freedom, freedom. I with you, you with her, all together stronger. Nothing in the world will value more than a freedom, freedom. I with you, you with her, all together stronger. Nothing in the world will value more than a freedom, freedom. I with you, you with her, all together stronger. Nothing in the world will value more than a freedom, freedom. I with you, you with her, all together stronger. Love Together، هذه المقطوعة الهائلة الجميلة التي استمتعنا بها لمدة 9 دقائق وهذا الشيء نادر عامة. كنا نتحدث قبل أن نرى هذه المقطوعة ساندرا نكاكي عن علاقتنا بالوقت ربما أيضا، وهذه المقطوعة دليل على أن الإنسان يكسر الحدود الوقتية عامة عندما يكون في الحجر ولكن أيضا في الموسيقى. Ce morceau avec les 9 minutes me fait penser que on casse le temps dans la musique, on l'abolit en fait. Il y a un autre rapport au temps dans la musique. Pour moi, il n'y a pas 9 minutes, 10 minutes, il y a un moment musical. Et c'est pareil avec ce qui se passe depuis maintenant le début du confinement. Il y a eu, pour certains, une mutation temporelle. Est-ce que ce rapport au temps a été changement ou éventuellement mouvement de rapport au temps a été présent chez toi aussi, Sandra Nkake? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? C'est difficile de répondre par oui ou par non. J'ai la sensation que, évidemment, ça a une incidence sur mon rapport au temps, mais ça a surtout une incidence sur mon rapport aux autres. J'ai toujours eu cette sensation que j'étais un animal grégaire
mais je l'ai encore plus, et que j'ai vraiment hâte que le déconfinement arrive pour qu'on continue ensemble dans la rue, nos luttes pour plus, d'équité parce qu'on est en grand danger, chacun, chacune. Quand on pense que l'endroit dans lequel moi je vis, nous vivons, est un pays qui n'est pas capable de produire des masques en quantité suffisante pour ses citoyens. C'est c'est simplement aberrant. أعتقد Voilà. Et إمم. donc oui, forcément, mon rapport au temps a changé. C'est-à-dire que je me pose vraiment la question de comment est-ce que je peux être utile, mais vraiment, parce que je ne sais pas quand je vais partir. Peut-être demain, peut-être très tard, je ne sais pas. Mais je sais que je vais partir et je n'ai pas cette peur-là, mais j'ai simplement envie qu'entre maintenant et le moment où je vais partir, je vais faire le maximum pour donner de la force aux autres, pour faire en sorte qu'on se motive les uns les autres, pour ne pas oublier qu'il faut qu'on agisse ensemble, vraiment. أعتقد بأن علاقتي بالوقت تحولت لا شك لا أستطيع أن أجاوب نعم أم لا ولكن ما تحول فعليا هو علاقتي avec les autres أي بالآخرين هذه الرغبة بأن أحول الأشياء أن أكون مع الآخرين أنا دائما كنت أنيمال غريجير أي هذا الحيوان الناطق ربما مفترس قليلا وأريد الآن أن أعود إلى الشارع مع الجميع لكي نطالب بحقوقنا بما نريده لأن نحن ربما اليوم الوقت الذي أحدثك فيه بلدنا لا يستطيع أن ينتج الكميات الكافية من الماسك أي من Mm. القناعات هذا الشيء غير طبيعي وغير محتمل وأعتقد بأن علينا أن ننزل إلى الشارع أن نطالب بحقوقنا أنا ربما سأموت غدا أو اليوم بغض النظر عن الموت أنا لا يهمني هذا الشيء أريد أن أكون فقط مفيدة للآخرين وأن يكون لي دور فيما سيأتي غدا que tu sois utile pour les autres et qu'il y ait un rôle pour ce qui va venir demain. ساندرا نكاكي هل في هذا المكان الذي أنتِ تتخيلينه الغد هذا الغد القادم، غد ما بعد الحجر، غد الشارع، عدا عن كونِك تريدين الناس أن يكونوا أن يجتمعوا سويًا، كيف عمليًا تنظرين إلى الأشياء؟ كيف برأيك باستطاعتنا عمليًا أن نغير الأشياء؟ Ce lendemain après le confinement, ce lendemain tout court de ce qui va venir plus tard, ce lendemain où tu espères que le love together, que les gens peuvent être ensemble, concrètement dans ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire notre économie, notre système, notre vie, comment tu imagines les choses ou tu vois les choses? Descendre dans la rue, contester, mais concrètement, qu'est-ce que tu imagines en alternative éventuellement à ce que nous vivons, que ce soit ici dans notre pays ou même à un titre plus global? Ben, qu'on essaye de vraiment réinventer nos modèles socio-économiques. Parce que là, on demande aux gens d'aller travailler, mais travailler pourquoi? Si c'est travailler pour continuer à être des consommateurs comme nous l'étions auparavant, ça ne sert à rien. Si c'est travailler pour continuer à pilonner l'éducation, à pilonner la santé et à monter les uns contre les autres, ça ne sert à rien. Donc il faut vraiment, enfin, j'aime pas les injonctions et Mmh. dire il faut faire ci, il faut faire ça. Je pense qu'il faut commencer à son endroit. Oui. Forcément, à mon endroit, ça demande de réfléchir effectivement comment je consomme, qu'est-ce que j'achète, comment je me comporte avec mes voisins, avec ma famille, quelles sont les valeurs que j'ai envie de défendre. Et je crois vraiment à la vertu du dialogue, donc je vais essayer un maximum à mon endroit, dans mon rayonnement le plus proche possible, d'aller vers les gens, de dialoguer, de discuter. Quand on voit qu'aujourd'hui nous sommes le 5 mai et que dans la rue, il y a plein de gens qui sont dehors, qui sont sans masque, qui sont parfois collés les uns aux autres, le métro est bondé. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire.
Je ne perds pas espoir, mais il y a beaucoup de choses à faire. Euh, Après, je ne sais pas comment je vais réussir à le faire, comment collectivement on va réussir à le faire, parce qu'on est quand même en danger, puisque, en tout cas, nous, artistes et techniciens, acteurs de la culture, parce que pour l'instant, on ne va pas pouvoir travailler et on ne va pas pouvoir être indemnisé. Donc, concrètement, euh, on est en danger de mort, quoi. Enfin, je veux dire, de mort artistique et de travail. نعم. أعتقد بأن هذا الوضع عليه أن يُعاد النظر به على صعيد سيستم إيكونوميك والعامةً أي النظام الاقتصادي بشكل عام، أي أننا لا نستطيع أن نعود إلى فقرة أو حقبة استهلاك بحتة كما كان الحال في السابق. مثلًا اليوم ندعو الجميع للعمل، ولكن العمل لماذا؟ لكي نعمل في نفس النظام، لكي نعمل في نفس النتائج، لكي يكون ليس لدينا نظام صحي جيد أو نظام دراسي تربوي جيد، أي أننا لا نستطيع أن نعود إلى الوراء، بل علينا أن نبتدع ونخترع وسائل جديدة للاستهلاك للحياة. وهذا الشيء يبدأ على الصعيد البيرسونيل الشخصي، علاقتك بجارك، علاقتك بعائلتك، علاقتك بمحيطك، بما تفعله، بكيف تتفاعل مع الجميع. كل هذه الأشياء أساسية اليوم، وأعتقد أن علينا أن نعيد النظر. ونحن كأكتور دو لا كولتور، أي العاملين في مجال الموسيقى، نحن لدينا خطر موت، لأننا لا نعرف متى سنعود للعمل من جديد وبأي طريقة سنعمل من جديد. أي كل هذه الأشياء تحثني على أن أكون متأملة أو أن في تغيير وفي تغيير من دون أن يكون هناك انجونكسيون أي رغبة صارمة، بل أن يكون هناك فعلا عمل لكي نحول الأشياء. Il faut vraiment croire à cette force de la transformation du collectif et du groupe et des gens ensemble pour arriver quelque part. Oui, et vraiment, pardon de t'interrompre, Non, mais aussi à cette idée de circuit court. Par exemple, je discute avec un ami de voyage. Ah, il faut voyager, mais ça va être compliqué, on peut plus voyager loin. Mais à partir de quand on a décidé que c'était forcément génial de voyager loin? Pourquoi on n'est pas capable de voyager proche aussi? Je pense qu'il y a toute une réflexion, quand je parlais de consommation, mais c'est surtout une réflexion sur comment on vit les uns avec les autres. Pourquoi on est forcé d'acheter de la grande consommation? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est obligé d'acheter de la grande distribution? Pourquoi? Alors qu'il y a des circuits courts qui existent et que tous ces circuits courts, ils sont justement court-circuités. Donc, notre bataille en tout cas ma bataille après le déconfinement, ça va être ça, ça va être essayer d'aider un maximum tous les artisans et tous les acteurs et actrices des circuits courts dans quelque domaine que ce soit de continuer à exister. circuit court الكلمة الأساسية أي الحلقة القصيرة أو الضيقة، أي تضييق نطاق شرائنا في منطقة معينة. هذا هو ما يجب أن نطمح إليه، بدلا ما أن نكون دائما في الأماكن البعيدة، مثلا السفر البعيد إلى بلدان بعيدة جدا. صديقة لي كانت تقول بأنها تحلم بأن تعود السفر. لما لا نسافر على نطاق أصغر، على مكان أصغر؟ يجب أن نتعلم أن نعمل في نطاق أصغر على كل الأصعدة، ليس فقط الثقافية ولكن أيضا الأصعدة الأخرى. في كل مجال حياتنا يجب أن نصغر هذا المكان، لأن الكور سيركوي هو الكور سيركويتي، بما معنى النطاق الصغير هو الذي يعترض عليه حتى اليوم، مع أنه هو الحل الأساسي لكثير من الأشياء. لو كور سيركوي لو لوكال. وانا ساقوم بتشجيع لزارتيزون، كل الاشخاص بعد الحجر، ان الجا الى كل المنتوجات الحولي الموجوده حولي. Finalement tendre la main à ce qui est à côté de nous, en fait, vraiment. العمل مع الآخر، ونمد اليد إلى الآخر، إلى الجار، إلى من هو حولنا اليوم. Est-ce que tu as envie de musique? Moi, j'ai envie de musique là. Est-ce que ça te dit soit de nous chanter quelque chose, soit de nous faire écouter quelque chose, pour ceux qui t'écoutent et ceux qui te regardent maintenant? Qu'est-ce que tu peux leur proposer? Qu'est-ce que tu as envie de partager avec eux? ماذا تحبين أن تشاركي من ينظر إليك الآن موسيقياً؟ Alors, j'ai envie de musique pour célébrer l'amitié, parce que ce Love Together, ça parle de ça aussi. Parce que quand quelqu'un vous répond avec émotion, avec instantanéité, ne juge pas, ça c'est de l'amitié. C'est de l'amitié qui donne de la force. Moi, j'ai cette chance
voilà, d'être accompagnée par des êtres qui me donnent une force incroyable et qui ne s'en rendent pas forcément compte d'ailleurs. Donc, j'ai envie. Alors, c'est une chanson que j'ai écrite il y a très très longtemps, qui était sur mon premier album, qui s'appelle Mansadi. La chanson s'appelle I Believe. I Believe, ça veut dire je crois. Je crois en la force de la mission, la force de l'amour, du partage. Et voilà, j'ai envie de partager ça pour mes amis IE et mes amis IES Yes. et IS, Yes. dont certaines ont chanté dans Love Together et chantent aussi sur cette chanson. J'ai réussi à récupérer voilà, ce qu'elles avaient enregistré. Mais voilà, I Believe, c'est pour moi un moment. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas chanté d'ailleurs. Ça fait très très longtemps. Mais voilà, je me suis dit que ce serait le bon moment pour la chanter. إذا هذه المقطوعة التي أهديها إلى كل أصدقائي tous mes amis avec IES أي الأصدقاء البنات والشباب كل الذين يغذوني ويعطوني الطاقة ويعطوني الحب حتى أحيانا أنهم لا يعرفون بأنهم يمدوني بكل هذه الأشياء وأيضا إلى كل من شاركوا في هذه المقطوعة التي صنعناها سويا إلى كل الأصدقاء الذين هم جزء لا يتجزأ من حياتي من كياني من نظامي وهذه المقطوعة مأخوذة من ألبومي الأول مونسادي وبعنوان I Believe أي أنني أؤمن هذه المقطوعة لم أغنيها منذ فترة زمنية طويلة وهي لكم الآن. Super. Always be by your side. No matter what happens, what type of weather, you know that I'll be there. You don't have to worry about my leaving your side. You don't have to fear a change of mind. Please, please, believe me when I say to you, you're my best friend. You're more than this. You're the reflection of the good sides of my life. Yes, you are. Just like a sister, a brother. No, you never judged me, never broke me down. That's why I'm singing this song, to let everybody know what it's all about. You have been my shelter. You have been my everything when I needed a rescue. Oh, how could I ever thank you? I believe I'll find a way. I want to reach out to you. I want to thank you for every little thing you gave, every little piece of you gave, your soul and mine. I want to let you know what it's all about. I want to thank you. Music hour at home. Diddly doo 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 diddly doo doo diddly. Thank you so Voilà. much. Mais de Sandra rien. Kake. شكرا جزيلا على الوقت وعلى الموسيقى, c'était super. Et j'étais très contente de te voir aussi aujourd'hui, même si c'est à travers l'Internet et que je ne peux pas faire un big abrazo comme on dit.
بكن big hug. شكرا جزيلا. Merci à vous. شكرا. أذكركم بأنكم باستطاعتكم أن تكتشفوا ساندرا نكاكي على الشبكة العنكبوتية وكل ما قدمته من مقطوعات ومن ألبومات، وتحديدا ألبومها الجميل أيضا الأخير تانجرين مون الموجود على الموقع الخاص بها. إلى اللقاء. ميوزك أور ميسة عيسى. شكرا لساندرا نكاكي على حلقة اليوم، هذه الفنانة التي سمحت لنا أن نكتشف عالمها بالرغم من الصعوبات التقنية وعدم وجود الميكروفون المناسب وهلما، ولكن اللحظة ثمينة والعطاء الذي يكمن وراء هذه الساعة الموسيقية في الدار هو أهم بالنسبة لي من أي وسائل تقنية. على كل حال أتمنى أن تكونوا أنتم أيضا قد استفدتم، استمتعتم، سافرتم، وألقاكم في ميوزك أور أت هوم قادمة أينما كنتم، في داركم أو في الخارج حسب البلد. أتمنى لكم الخير والبركة. إلى اللقاء.